ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ବାବୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ରାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। मझे मुझे पहुँचीजी पार्क पाखे देखो आज आसने जा संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई बहुत बड़ पार्क आप देखे सबकि वीडियो आप देखिपारे। पहुँची जाइए अलरेडी भितर अच्छी पार्क भितर बर्तमान साइकिल नहीं चलेबी देखु साइकिल बुलेबी पूरा पार्क आज साइकिल नहीं था कि ना कहली कौन ना मैंने घंटे भितर ही बंद हम तो घंटे भितर पुणी रिटर्न करने पड़ो और 300 टଙ୍କା ही डिपोजिट 85 का चार्ज और घंटे लाभ कौन घंटे भितर चार्जर जाऊँगी आप देखते बहुत सुंदर जंगल बढ़िया पार्कटा बढ़िया है आप देखते बर्तमान चली संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई। आपण मैंने देखिपे ये हूँ बाघ सामने भिडियो उठी अरे सतर बाघ नुहे मो स्टेचू बन राति एकुटे जी आस बहुत डर मांडियो एमती जगह
ब्यूटीफुल कोठी आज पहुंची मत लगुच मुझे दुबई की पहुंच आसी सेपटे कैंटीन केव्स ये खाली मांकड़ लेट मांकड़ हुए तो मोबाइल नहीं पारंडी ना एम किसी करेंगे कहीं ऊपर बहुत मांकड़ किसी करेंगे Indira kalau video aja. Rasa nak lihat. Seperti kalau kita kali tu kumpul dengan Indira itu. Transfer ini pun. Mana lagi?
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ପୁରା ଦୁବାଇରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଅଛି ପୁରା ପାହାଡ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ ଉପରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ, ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଜାଗା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। এইଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବାପୁନ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ହିଁ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।